For the main event of the evening, bakbakan na sa Paradise 2, Barangay Kinasangan, Pardo, Cebu City. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Cebu City, Saddam Kulapo Jobert versus Team Consolacion, Reggie Ilaga o Jobel. O game 1 tag, game 1 on the way. This bakbakan is sponsored by Boss Rilayar and is under the Jobert Barcenas promotion. Game 1, side out. Bola sa Team Consolacion. Igual 0 pang atong score, igual 0. Jiska. The silent assassin Reggie Caban to serve. Para uno lah waan na, may pauwa na sila ka tuara kamang na Jubel may kastigo na Jubel lah kiarak tuara sukamod na sila ka side out. Igualis 0 pa atong game 1 na igualis 0-1 na. Jiska. Arangkada nagsugod serbisyo Jobert para uno gi handus tuara kitas bulang kulapo skilid Jemboys K. Side out. Igual 0 pa ang ato ang game 1 ha. Okay, din serbisyo damay ti Maus Roberto Ilaga para uno. Tuara pabuto na si Reggie. Gibog. Kano. Punay kay buhi pa. Latos kana ayay laom tanil miyagi di madawat ko lapo. No 0 na 1-0 kini serbisyo da Mighty Mouse para dos serve lah baragi tok mo dia tuara nanganto tok mo ni Saddam forever side out. 1-0 atong skor 1-0 sa atong game 1 ha. Sana na. Pagpagdawat. Serbisyo Saddam para igualis. Ilaga to Jobert. Balik ayay. Wana hawan pas kang manang. Igualis na ang ato ang game 1 sa ato ang bakbakan main event. Serbisyo Saddam. Agay Saddam milayat. Bikilay bigo na. 2-1 La kusuga sa atong kuan diri oy gi. Lakota sa punan to. 2-1 ha. Team Cebu City leads by 1 point kini para 3. Saddam milayat. Gipikan ni Do. Ay gibang tok mo di Saddam side out. Bola sa Team Consolacion. 2-1 in favor of Team Cebu City. Kini serbisyo Jobel para igualis. 2-1 ha. Reggie Lobo. Gilaras ni Jobert. Ay. Lah kuha pa Saddam. Diris kilid. Igong civilian. Okay, back to the ball game. Kini para igualis. 1-2 Jobel milayat nangagis. Tuara giba si Jobert. Igualis 2 na nga atong giban sa ato ang bakbakan sa atong minin ni para 3 ni serbisyong Jobel. Ala sentro Lobo. Gilara si Dogi. Na bahugi. Buyok. Lah tuara. Side out. Iguales 2 Iguales 2 kini serbisyo Kulapo para 3. Kulapo serve 3-2 score. Kini para 4 serbisyo Kulapo. Do gibagnusan Jobert. Jobert and Kulapo combination. Kulapo again. Tok po ni Saddam. Lag, i-counter ang tok po ni Reggie. Counter patay ni Jobert.
Good ball, good ball. 4-2 na, 4-2. Team Cebu City Hall leads 2 points. Okay ni, para 5. Gi! Bagrak! Tuara, Jobert again. Tuara, 3-shot combination. Gipik ang ilagak. Ay! Side out. Cuatro dos akin para tres ni Servisyo Rigi, the silent assassin kaban. Binailuay nagbumba. Lagi pauwan ko na po. Kana. Pauwan ni bumba. Tora. La Rigi, gipuspos. La, binagrakay na sakto. Guba ng pamilya ni. Ay, may cut. La, 3-4 na, 3-4. 4-3, kini para Iguales. Servisyo de Silent Assassin Rigi kaban. La, inside job kayo. Side out. Sponsored by shout out dehan ni Yoyo Emiliano Borbor Quijano ang tag-iya sa Emil Van Puren. La, Sadam, mitokmod. Tuara, sukarap dogi. Bahog. La, Guabia Bantuka. Kana. Allah, kana tot. Super Mario Kulapo. Tuara, nangangto na. Gipuni kay buhay ba? Allah. Allah. Grabe ang mga tao, grabe as minumbahay, oy. Laka diha, oy, trilingan ni dua 3-4 ang ato score, 3-4. Servisyo ilaga kini para Iguales 4. Tokpod ni Rigi, sentro, south pa ni Sadam. Gipon nagtokpod, counterang Sadam. Lasod ba? Side out. Bola sa Team Cebu City. Cuatro tres kini para 5 servisyo na game breaker. Agay, asa man to paingon Sadam. My goodness. Tuara. Gilabay ni Sadam skilled. 4-3. Kini servisyo Jubel para Iguales. Jobert Lobo. Gilatigong do. Gikauntirang la. Tuara. Bagrak. Grabe ay fireball. La. Fire in the hole. La. Out. 4-3 side out. Bola sa Team Cebu City. 4-3. Ini servisyo Kulapo para 5. Bahog. Giligwatan Jubert. Tuana suka mo na. La. Kulapo bumba. Paksit Milbil. Grabe kabkas pa Susan Roses Amalia Puentes. Grabe kusuga tiraha. Kilab lang oy. Ito lang ilog ni. Watan to para bangoy na diyo. 5-3 na ang ato ang game 1. 5-3. Pero ilog ba to? Kini para size ni servisyo Kulapo. Jobert, grabe kinanlatay sakto Tuara, pokot ang maral. Side out, bola sa Team Konsolasyon. Wala, giubuan ay ganing Rigi servisyo Rigi. Jobert Lobo. Gilatigong Rigi. Nanikop nagpiyo. Ay! Kadating ang spike ni Jubel.
Kaya kataruan. Oh, servisyo Jobert. Gibuyok. Kana. Trapo. Ay, padpad na Jobert. Balik. Purma. Ah! Blah, grabe ang gula. Wah, grabe ay. Kabahaman nga bumbay. Change court. Size 3 ang atong score in favor of team Cebu City. Team Cebu City leading by 3 points. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang email ban po rin if you are in need of a ban for wedding, call 0995-245-411. Email ban po rin. Ay, may pusing Jobert, may pabuto. Sao dire. Reggie, awas na. City 3. Opat na ilabaw sa team Cebu City. Timtil ba? Kaya manalit. Ako balihay naman ko. Okay na servisyo Jobert para City. Jobert, kab. Lobo hatag ni Jubel again. Gindakdakan oy. Lamba! Grabe. Ay, ito na. Reggie, saul pa. Sagang na. Ilaga Lobo. Dipinsa dire. Grabe dito. Gampaguro ang bola sa team Cebu City. Pero wakwa ang Kulapo. Inside job kayo. Side out. Pungasi. Okay ne, para 4 ne. Servisyo Damay Timao sa Roberto Ilaga. Para 4. Tara. Sakita mga bulahaw eh. Jubel. Pusdak Jubel. Tara. Tuara. Likwat. Bawa ka. Punedo kay buhi pa do. Tuara yayay na. 4 City. Asa doon? Kami hindi, ilang masilom. Single ko mo ilagaan. Napakay single. Okay na para 5. Ilaga again. Away from home. Side out. Ato na rin. Ahaduan. 4 City. Kini servisyo sa dam para 8. Kulapo, may pusing, may pabuto. Super Mario Kulapo. Andos. Tara. Punano. Away from home. Side out. Kini para 5. 4 City ato score. Reggie to Jobel. Sansan. Bombahi, birahi, chachahi. Agay do. Inside job kayo. Inside job. 4 City, side out. Serbisyong totoo ni Kulapo para 8. Score 8-4. Okay ni para 9 ni. Kulapo serve. Allah kadiha oy. Mirali ang serbisyo ni Kulapo. 9-4. 5 na ilabaw sa team Cebu City sa atong game 1. Sa atong bakbakan mini-event diri sa Paradise 2 sa Barangay Kinasangan, Pardo, Cebu City.
Patikim pa niya, patikim. Napatikim to ani. Okay ni. Jobert. Lah. Di ada di skillin. Aduh, nabangga. Allah, pagan si Bilian. Riji, kam Riji. Kamang Dilpin. Kana. Grabe ya, Jobel. Maawa ka naman. Grabe ya, bugata to eh. Duha ka sakong ganador, gipusdak ni Jobel. Grabe ya. 4-9 side out bola sa Team Consolacion. Okay, ni servisyo the silent assassin Reggie Caban para 5 ni. Reggie, haita ato. Ay! La, bantay! The bomb is coming! La, tuara! Was out! La, tuara Reggie. Gi! Fire in the hole! Lobo, pasadas. La, fireball! Coming from Team Cebu City. Agay, talk mo ni Reggie. Wapa. Kini Howard Bas kang manang good item. Grabe ay. Good item kayo. Lagi ra gidaan niya. 5-9 na, 5-9. 5-9. Okay na para size ni servisyo na silent assassin Reggie Caban. Para size. Gihandos. Gipabuta, gibalikan. Weak spot. Overdose. 5-9 bola sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para Gis. Okay na para Gis. Jobert, sintro, kuha pa. Gibunda kang kilid. Backset Melville. Iging silang tanan. Grabe ay. Kabkas ba ay. Iging ay. Grabe ay. Murang ito gitirador. Gibalas tirador. G5 na. Okay na para 11. Lobo. Sadam. Ay. Anemic shot. Kadating. Side out. Drop lang. Gamay dito man. 5 G ang atong score kini para size. Servisyo Damay Timaus. Para size. Gi bahog. Gi ligwat. Do. Gi. 3-shot combination sagang ang gyapon oy. La. Way bangag dito grabe Gi, baguros, papap. La. Gi. Ay. Outside. Away from home size Gis. Auto nga blow. Size Gis kini para City ni servisyo Roberto Ilaga. Guba ng Vice Puchukan. Bomba. Katag ng Thais Kanding. Ay, tuara. City Gis na, City Gis. May aksyon nagtaob ang dagat. Gini para 8 ni. Servisyo Damay Timaus. Sadam Lobo. Score Gis 8. Nah. Siri lagi score lah. 8 Gis. Why regalo ko norong Pasko pong pang Damay Timaus. Reggie to Jobert. Agay do! Babay do! Goodbye Philippines! I go to Bohol! 8 Gis ang atong score. 8 Gis. Okay para 11 servisyo Sadam. Agay, may pusing na Jobert. Kuha pa Reggie. Sagna na do! Lah, imo Reggie. Tuara, agay, makapigil hininga. Tuara, babayo.
Bangga pa. Ang Corminas ug ang ibisi. 8 J sa side out. O shout out tayo ni Konsehal Silso Gabunada. Shout out Tatay Conrado Aliga. Shout out Boss Janak Rabaya. Shout out sa di Bulabugbay. In attendance rin. Jubel! Makahilo! Ang bumbang Jubel di makaon. Makayayay. Noibe! Jace na good item kayo. Good item. Okay de, para Iguales. Servisyo Jubel. Para Iguales Jace. Noibe Jace ha. Allah. Allah. Noibe Jace. Side out bola sa team Cebu City. Shout out din ni Muyax Rimac Nazarino. Oy Barde. Mga atang sa Suran sila si Master Soy, Ricoy o si Akong. La kangilo. La. Hala ka di ay! Nabam is coming! Pardol! Good item! Siguro nang ano, siguro Jubilo, wala, pabor na kayo. Shout out nila ni Hector Larayos Clark og ni Boss Richard. Og labi na yun sa ato ang og ni Jimboy. Jimboy, shout out. Salamat sa ato ang Jimboy Sukite, ang ato ang organizer dito sa Lusimba. Atong bakbakan, wala successful kay nga kuha dito bakbakan. Dagang kay tao. Lagi! Ay! Kalit! Tuara! Kulapo gabaguro say. Gatubod ang tirang kulapo. Laka diha. Jis 9. Oh, shout out sa nila ni atong amigo dire si Anjo. Dia dire kilit. Oh. Okay ni servisyo Jobert. Shout out sa ni Victor Salazar. La! 11-9 na, 11-9 na for the win ang Team Cebu City sa atong game 1. Onse 9. Wana, gapatong nas bungtod ang Team Cebu City. Gaumbaw na. Kini para daog na sa game 1. Servisyo Jobert. Ala kangilo. Ay Rigi, kuha pa. Gibugwa ka ni Kulapo. Basiyo. Good item. Daog na ang Team Cebu City sa game 1. May daog sa score nga 9-12. Watch out mo sa atong game to guys, sa atong bakbakan diri sa Paradise 2.